guys, iluluto na natin to. Tara na. Welcome pala sa my beauty vlog. Kung bago lang kayo, mag-subscribe na kayo din eh. Yan, nakaka na. Yung steak guys, mamaya pa namin kukunin. Yan. Masarap to guys, sa inakala nyo. Baka makain namin to sa part 5. Yan no. Wow, wowee! Wait lang guys. Yan guys, so ayan, nagluluto na namin guys. So, French fries yan. baka makain natin to sa part 6, no? Ay, opo, part 6 po, kakainin. Tapos yung steaks guys sa part 7. 8. Ano bang sunod sa ano? Sa 8 na. Sige Kainin na. natin sa part Part 8 naman po yung ilulutong yung ano na yun, Steak. steak pala. Yan guys, luto na.